Soki yote masi yandenga esina kufa kala. Soki yote masi yandenga esina beba kala. Soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa kasi ngolu ya Nzambe leki makasi penza. Héritier du malheur par le sang avec l'engako innocent kasi mokonzi monena ndimi kokufela ngai. Soki yote masi yandenga esina kufa kala. Soki yote masi yandenga esina beba kala. Soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tatato mama te asilisi kelasi kino azilipama bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o. Soki yote masi yandenga esina kufa kala. Soki yote masi yandenga esina beba kala. Soki yote Nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi na ngai okofungala mpona leka lisusu yaya. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mitunu nyakokaki okoma wapi na kinche. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que son ezali? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Boyebi Nzambe na biso alingaka biso tukumisa ye. Et Nzambe apambola biso pour na présence na biso na kati na oyesika. Dat God ons zegent voor onze aanwezigheid hier zo. Parce que tozali oyo alingaki tozala lelo. Amen. We zijn dat watgene dat hij wou dat we wouden. Et apambola pe ba oyo bazui pe ubie ba bangi likolo ndenge yinji. En hij zegt ook degene die bang zijn dat het slecht weer komt. Amen. Amen. Que Nzambe azala na bango. Dat God met hen is. Et a fortifié ba oyo bazali kolemba. Amen. En dat hij degene sterk maakt die Nazo passer directement na parole na biso ya lelo. Ga gelijk door naar de boodschap van vandaag. Na kosenga d'abord tofungoli biso nyonso des passages. Ik vraag eerst om allen 2 hoofdstukken te openen. Kopanda d'abord na Psaume 68 chapitre 7. We beginnen eerst bij hoofdstuk van Psalmen. Et totangeli susu na Ephésiens chapitre 1 verset 3. En daarna lezen we ook bij d'abord Psaume chapitre 68 verset 7. Eerst Psalmen hoofdstuk 62. Totangi biso nyonso na kombo na Yesu Masia soki tokokotelema mpona honorer la parole de Dieu. Als we kunnen opstaan allen om de boodschap van God te eza malamu mingi kopesa liloba Nzambe nguya ke oyo biloko nyonso mokili. Het is beter dat we de dingen van God eren. Psaume chapitre 68. Psalmen hoofdstuk 68. Totangi le verset 7 elobi na biso. We lezen vers 7. Dieu donna une famille à ceux qui étaient abandonnés et il délivra les captifs et les rend heureux. Et les rebelles, celles habitant dans les lieux arides. Amen. Amen. Ok, ina kacha mukanda ya Ephésiens chapitre 1er et Totangi bisonyonso ensemble. Cette fois-ci bisonyonso comme une seule personne. Ce que tu trouvé Ephésiens. Ephésiens ezali na Nouveau Testament.
Efeziërs in het Nieuwe Testament. Pona ba o bazali koluka. Voor degenen die zoeken. Alors tekotanga biso nyonso Ephésiens chapitre 1 verset 3. We lezen Efeze hoofdstuk 1 vers 3. Amen. Amen. Est-ce que tokotanga biso nyonso tokomi? Amen. Totangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tofanji na kombo na Yesu Masia. We zitten in de naam van Jezus. Et nous allons maintenant commencer notre prédication. En we gaan nu onze preek Éternel afstaan. notre Dieu, Père de gloire, na pamboli yo na commission pour na occasion oyepesa meli biso maintenant pour que tokoka koyoka parole na yo. Olobaki et l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Cet après-midi, nous avons encore besoin de ta parole parce que ce qui t'a quitté banda kunabiso, c'est parce que tulingi to yoka yo. C'est pour cela au pesi biso opportunité oya koyoka liloba na yo. Fungula matoi na biso pona koyoka. Tokangi onyonse ya mauvaise interprétation ya parole na yo. Onyonse koki komema biso Seigneur Jésus-Christ en dehors de toi. Zwa minoko na biso nzambe kanga yango. Tika ke monoko ya bonzambe fungwama. Oyo yo kuutiliser lelo azala ke simple instrument nzambe. Aloba de ta part que onyon sezali kolo Seigneur ya bon moto. Ezala effacé que yon nzambe koka kwa paraître au nom de Jésus-Christ. Molimo na nzambe lobela biso. Préparez mitema na biso pona koyamba liloba oy parce que Seigneur tu as dit que nos paroles na yo soki ebimi ezonga kalolenge ya quitté sans faire le travail. Tika que parole y ça le travail que tu les as envoyés cet après-midi au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous allons continuer toujours message nabiso dans la même direction. We gaan nog steeds onze boodschap door. Comme nous sommes dans les mois de septembre toujours. Dat we de maand van september zitten. Et nous allons continuer toujours les mêmes directions. Gaan we nog steeds Pour parler que nous sommes dans les 9e ère. om te praten dat we in de 9e maand Et zitten. comme tout le monde a que première fois que 9e ère c'est un temps où Dieu se manifeste na kati ya bana na ye. En we hadden gezien dat op de 9e Comme maand dat God het laat thème zien. na biso principal les alliés et non la finalité et l'accomplissement. En de onderwerp van onze boodschap was eigenlijk Alors, de bestemming en de totalaki afmaking. deux dimanches quelque chose de très important. En 2 zondagen achter elkaar hadden we iets heel belangrijks gezien. Et dimanche okona to monaki exemple ya 9e ère qu'est-ce qui s'est passé na 9e ère. En de vorige zondag zagen we voorbeelden van wat er gebeurde op het Dimanche 9e uur. oyo uti koleka totalaki kinzamba pesaki biso sous thème qui est intitulé Dieu va faire de nouvelles choses. En die zondag daarvoor hadden we het over dat God de Et gaat nous dingen gaan avons doen. tosarretaki na passage oyo ezoloba na biso ke no loboko ya nzambe eza mokuse te. En we waren niet geëindigd, waren we eigenlijk Limiso na bij ye ya kokangama te mpo na kosala. dat de hand van God niet Mais te kort ce is sont of nos over te péchés krijgen. et des choses qui nous empêchent que Nzamba se manifeste kati na biso. Maar het zijn onze zondes die ervoor zorgen dat God zich niet laat Aujourd'hui, zien. je vais parler parce que pour que la bénédiction vienne, En vandaag zal ik praten over waarom bénédiction een zegen il y kan a komen. qu'à n'importe qui où t'es. Maar een zegen dit komt niet van overal. Et il faut toyeba bandeko na ngai ke We non, moeten weten, mijn geliefde, que non chaque fois que non la bénédiction vient, dat elke keer dat een zegen is, même dans les Bibles il y a une lieu oyo vraiment Nzambe asengaka muto azala po ete akoka kozala béni. zelfs in de Bijbel staat erop dat een persoon zoiets Et j'aimerais d'abord, comme ces deux passages touti kotanga, En ik wil graag de 2 ce stukken die we n'est hadden que non gelezen. introduction ya oyo tolingi toyoka sikoyo. Het is een soort introductie van wat Akati we ya nu gaan passage horen. oyo touti kotanga tozomona eloko moko très En wat we important. net hebben gelezen, zien we iets heel belangrijks. Psaume chapitre 69 ezoloba na biso, Psaume, 68 pardon. Psalm hoofdstuk 69. Deuxième partie ya partie B ya verset totangi elobi. Dat laatste stukje van Il y a vers un 1. lieu pour les méchants.
Er is één plek voor de slechte. Et c'est pour cela, à l'obé que non. En daarom zegt hij. Et les lieux là où on nous a donné le nom, c'est les lieux arides. En de plek die werd gegeven was een Et plek c'est verwoest pour te genoemd. montrer qu'il y a les liens pour les méchants. Dat is om te laten zien dat er een plek is C'est voor de pour cela que je slechte. t'ai donné aussi le livre d'Éphésiens. En daarom had ik je ook het Pour te hoofdstuk gegeven montrer van aussi Efesiërs. que non, il y a aussi les liens pour les célestes, comme on peut le dire, comme Éphésiens Yemokwaza Koloba Yango. Dat is om te laten zien dat er ook een plek is voor Éphésiens rechtvaardigen. Alobi Nabiso, nous sommes bénis De Efesiërs vertelt par dat we gezegend Jésus-Christ zijn. dans les lieux célestes. Door Jezus Christus in op de C'est-à-dire heilige que plek. notre bénédiction ne vient pas dans ce monde. Dat betekent dus onze zegen is Il y a niet op deze wereld. une lieu où le Seigneur, cette bénédiction vient. Maar het is een plek. Ce n'est pas dans les lieux arides. Het is niet op de Parce que verwoeste cette plek. lieu aride est préparée pour les méchants Maar wat et op les de gens verwoeste qui plek ne is, obéissent pas à la parole de Dieu. is voor de slechte en de Mais mensen ta die luisteren. bénédiction vient dans les lieux célestes. Dat jouw zegen is Dans les lieux de plek célestes, van, c'est dans la présence de Dieu. is de plek van C'est pour rechtvaardigheid. cela pour que Dieu a bénir, même la Bible, En daarom voordat God il gezegend heeft in de connaît Bijbel, quelqu'un, chaque personne a un rendez-vous quelque part. gaf hij elk persoon een soort C'est pour afspraak. cela op de plek. lorsque les lieux où Jacob se trouva qui, En daarom de plek waar Jacob zich Jacob bevond. lui-même il dit que non, ça c'est lié où il y a l'autre qui ndoto bange baza komata baza kokita na escalier. Hij vertelde dat dit is de Alors plek ici waar engelen vraiment, hoog en ça c'est afgelagen. le lieu de Dieu. Hij zegt dit is echt de Et plek comme van il God. a compris que c'était le lieu de Dieu, En omdat hij had begrepen dat het de c'est plek là van où God il is, s'est dit non. toen zei hij tegen zichzelf, Comme nee, tu es là Dieu, omdat je hier bent God, et que non tu vas me bénir à partir d'aujourd'hui. dus vanaf Et la vandaag zou je me gaan Bible dit c'était zegenen. le même lieu que non Jacob abunda qui mange toute la nuit. En dat was ook dezelfde plek waar Jusqu'à Jacob met moment die engelen que non, il vocht. a eu sa bénédiction. Totdat hij zijn zegen is Si afgegeven. Jacob n'était pas dans les lieux là, Als Jacob niet sa op die plek was, bénédiction ne pouvait pas l'éteindre. zijn zegen is Alléluia. Amen. Et lorsque Nagoko kende lisusu mwa En musika, als ik nog verder ga, tozali komona encore we zien een un lichaam. homme, notre patriarche de la foi qu'on appelle Abraham. Een persoon Pour van que dat Abraham geloof was à la Abraham, bénie, voordat Abraham la gezegend was. Bible dit que non, Dieu a été kukutana na Abraham. De Bijbel vertelt ons dat God Dieu Abraham Abraham. verwachtte. God vertelt aan Quitte la Abraham, maison de ton père, verlaat het huis van je de ta vader mère, en je moeder de ton patrie, en van je va dans vader. les lieux où je te montrerai. Ga naar de plek die ik je Parce zal que laten c'est dans zien. cette lieu-là que je vais te bénir. Want het is op deze plek dat ik Parce je que zal ça, zegenen. c'était là où l'endroit où la bénédiction de l'Éternel était réservée pour Abraham. Want dat was de plek waar de Mais zegen le van fait Abraham was qu'Abraham avait gereserveerd. connu, c'était quoi? Maar het feit wat hij had La gedaan was, bénédiction d'Abraham a duré de zegen van Abraham parce duurde, qu'Abraham avait amené Lot. omdat Abraham Et het lot comme Lot était meegenomen. à côté d'Abraham, Omdat Lot ce naast qui Abraham s'est was. passé, ce n'est que non, batirément entre bango na bango. Wat er gebeurde was eigenlijk Moyen een Abraham akoka kovivre bénédiction na ye ezalaki Het te. was geen manier voor C'est Abraham te lorsque zegenen te base leven. séparaki na Lot, Dat was wanneer zij uit et elkaar là gingen. maintenant Dieu parla. Toen ging Pour God la weer praten. première fois qu'il regarde dans les cieux. Voor het eerst toen hij de hemel keek. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. C'est-à-dire que non, Dat betekent dus, lorsqu'on attend du passage wana, wanneer ik dit je stukje lees, trouve que non, il y a d'autres personnes ik zie dat er meerdere que Dieu mensen n'arrive pas à bénir. waarvan God Parce niet kan que tu zegenen. es à côté de quelqu'un qui t'empêche que la bénédiction ne te puisse t'éteindre. Omdat je naast iemand bent die C'est weerhoudt pour dat jij cela geen que Dieu zegen krijgt. attend d'abord En daarom wacht que God non, eerst l'autre y a vu na yo ozala na ye séparé. dat de lotte van jouw Et leven je weggaat, puisse venir te bénir. zodat ik je kan Parce komen que lorsque zegenen. na kobénir yo, Want wanneer ik je kan l'autre zegenen, kozala jaloux na yo. zal Lotte Alors je jaloers n'aimerais zijn. pas que notre bénédiction est sans la chagrin de l'autre. En ik wil niet dat C'est jouw pour zegen cela, is parce jaloezie que doet. c'est lui que j'ai donné le commandement. Want degene die C'était de pas bevel heeft, l'autre. was geen Lotte. J'ai dit à Abraham, Ik vertelde aan quitte Abraham, ton pays, Verlaat jouw ton land, patrie. van jouw Parce que was. les lieux que j'ai réservés, de plek die ik heb c'était pas gereserveerd, le lieu pour diviser. is niet de plek La om te bénédiction divideren. là n'était pas où écrit le nom d'Abraham et Lot. Op die plek Et stond er sur niet cette de plek bénédiction van Abraham en c'est Lotte. écrit la bénédiction Maar d'Abraham. daar stond de zegen Alors, van comme Abraham. Lot est là, Dus omdat Lotte voyez is, que je livre ce cadeau exact. is geen manier om jou dit Chaque cadeau que te tu te geven. sépares avec l'autre, Ik wacht totdat je uit et elkaar gaat. lorsque Dat tu komt te er. sépares avec En l'autre, wanneer je weggaat van là elkaar, maintenant tu vas voir les miracles qui s'accompagneront, ceux qui auront cru à mon nom. dan zul je zien dat de wonderen jou zullen volgen. Alléluia. In mijn naam.
Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est lorsque Lot accueilli En dat is wanneer Lot wegging, des Zambé aïe komona maintenant Abraham et Abraham était béni. toen zag God Abraham en Abraham was Est-ce que gezegend. nalingi loba wana? Wat ik hier wil vertellen is, Nalingi loba na yo eloko moko. ik wil je één ding vertellen. N'abandonne pas les liens de ta bénédiction. Laat niet de plek los Parce waar jij que vous zegt savez, mes bien-aimés, nous avons des problèmes. Weet jullie mijn geliefden, we hebben Lorsque nous problemen. échouons, Wanneer wij falen, et tolingi toluka lisusu d'autres horizons. en we zoeken gelijk Mais naar een nieuwe nalingi horizon. na encourager mutu moko. Maar ik wil één Il persoon y a un aanmoedigen. lieu précis. Er is één Où precieze Dieu plek a préparé pour toi. die God voor je Pour que tu voorbereidt. sois béni. Zodat je Parce gezegend que bent. Dieu sait que non, je ne peux pas te bénir là où tu es. Want God weet dat ik Ou je niet à kan côté zegenen waar de je nu celui bent. que tu es avec. Of naast degene waar Mais je il y a bent. une lieu que j'ai préparé pour toi. Maar er is één plek waar ik heb Pour que deze plek voor Jacob jou. ait la béni. Voordat Jacob Pour gedenkt que l'ange de l'éternel puisse se manifester dans la vie à Jacob. Voordat de engel van God zich kon laten zien aan Jacob va Jacob se zegt, séparer même dans Bassinaïe. moet Jacob weg van zijn Alléluia. vrouwen. C'est Amen. lorsque Jacob va se séparer dans Bassinaïe. Dat wanneer we Jacob wegging van zijn vrouwen, Dieu se manifester. toen kwam God Il y zich a laten un zien. moment où Dieu attend Er is een moment que waar tu God sois op tout wacht, seul. dat je Parce alleen que bent. ce qu'il veut te dire Want wat hij wil ne vertellen, concerne même pas ton mari. gaat niet eens jouw Et man ça aan. te concerne même pas Nanayote. Of jouw vrouw. Ça c'est l'affaire entre toi et ton Dieu. Alleen een affaire tussen Alors jij en les jouw gens God. qui basent dans le pendant na yo. Dus de tijd dat je Moyen nog steeds pour naast je venir bent, lier ça te. Degene wat niet Il a gezegend fait is. que toi-même tu entres dans le profondeur. Hij wacht zodat jij Tu vanzelf dis non, laissez-moi d'abord tout seul. Je zeg nee, laat Je me van vais één. chercher le nom de l'éternel. Dan zoeken naar het Et woord laissez van le God. moment là que tu vas voir maintenant l'accomplissement et la promesse de Dieu. En het is op dat moment dat je zal zien dat de C'est stem mes van God paroles, zal mon komen. mon frère, alobaki dimanche passé. Ik heb woorden zoals mijn Alors, broer had puis gezegd d'abord, voor le zondag. salut est individuel. Hij zei degene die Alléluia. zijn spiritueel. Parce qu'il a compris quelque chose. Want dat één ding Et que begrepen. non, je ne serai pas béni à cause peut-être des membres de ma famille. Dat ik niet zou zeggen, zijn Si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. De Bijbel zegt ons, als je gelooft zal je gered worden. Wat laat dat zien? Conception au bato bazuelango. Bazuelango na sens ni. Hoe hebben mensen dat ontvangen? Si tu crois, tu seras sauvé toi. Als je gelooft zal je worden gered, jij en je Et familie. là, qu'est-ce que Alléluia. Amen. Mais est-ce que la Bible le dit maintenant, le salut est complété maintenant? Alléluia. Amen. Si tu crois, tu seras sauvé toi et ta Als famille. je gelooft word je gered, jij en je En familie. plus, il dit que non, Daarna voegt hij toe, dans les derniers jours, op de laatste dag, le mari montera et la femme restera. de man zal omhoog gaan Même tot moi, altijd. il y a un côté, moi, ça, comme à ton mobile, à côté. Zelfs degene die Même naast je zit, maintenant, dat si gaat tu hem ook crois, altijd. tu seras sauvé toi et ta famille, et que vous allez là. Wapi. Ja, maar als je gelooft, zal je gered worden, jij en je familie. Maar waar zal dat gebeuren? Alléluia. Amen. Écoute-moi maintenant bien. Luister goed C'est naar wat ik zeg. lorsqu'on dit si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Het is wanneer wordt gezegd, als je C'est-à-dire gelooft, zal jij qu'à gered cause worden, je de familie. toi, Dat betekent dus door tu jou, vas épargner beaucoup de choses. zal je veel dingen, Peut-être la malédiction est qui de génération en génération sur ta famille. misschien gewoontes En of cela, n'a eu qu'on a la couper. vervloekingen Mais door jou pour wegvallen, hériter le gebroken worden. royaume des cieux, Maar door de cette hemel, question, il y a yomo qu'on a ensemble. kwestie van jij Ce zelf n'est pas gaat dire que non parce que toi tu Dat pries, betekent niks omdat à jij cause bidt. de ta prière, ta femme va monter avec. Door jouw Dieu gebed va gaat nous jouw vrouw omhoog. demander, yo, ça là, God zal haar vragen, wat zal je mais doen? à Wat heb je cause gedaan? de ta prière, Maar door jouw les gebed, malheurs qui peut atteindre ton mari, de slechte et dingen die jouw ça man le kunnen matin. komen, zullen Pourquoi? gebeuren. Parce que la Bible dit, comme toi tu crois, Dat is omdat, à cause de toi, als jij gelooft, je vais maintenant épargner les vlenages dangers na famille na yo. door jouw Parce que geloof zal je lorsque familie les dangers beschermen. touchent ta famille, Want wanneer de gevaar ils komt, te touchent toi. komt hij jou raken. Moto alibosoko ya kotuna nzambo za wapi? Degene die dat zal vragen, die zal Est-ce zeggen, que God tu waar ben je? n'écoutes pas lorsque je prie? Luister niet naar wat ik zeg. Pour éviter cette parole, Om deze woorden te tu seras ontwijden. sauvé. Je zal gered worden. Toi et ta famille, Jij en je dans la familie. malédiction,
Uit de dans les slechte souffrances du monde. Uit het lijden van de Nakozanga wereld. mbongo. Uit het Tu optimaliseren van seras geld. sauvé, toi et ta famille. Je zal gered worden, jij en Tu je ne voyais familie. pas clair. Dat zijn jullie goed Na zag. nzela na yo bakobanda komona clair. Vanaf jou zullen bakoloba ze goed wi zien. ya solo maintenant toza na mutu moko abondelaka na famille na biso. Zeg ja, het is Amake waarlijk. tout le temps bakobanda koconsulte yo. De altijd jou bakoloba gaan voeten. soki ye alobi te Zeg als hij dit heeft seke gehad, no makambo wana ngo nano ekomi na suka te. dan is het nog niet aan het Parce lijden. que si tu crois tu seras sauvé. Het is omdat als je gelooft dat je Tu ne gered te wordt. sauveras pas toi-même. Je zal jezelf niet Tu vas redden. te sauver de quoi? De la mort. Van wat zal je jezelf Tu redden? vas Van te dood? sauver de la malédiction. Je zal jezelf redden van de Mais slechte pour dingen. la vie éternelle, c'est question personnelle. Maar voor het eeuwige C'est leven pour is het cela persoonlijk. que Bina dit sur les salut est individuel. En daarom is ons leven met God individueel. Alléluia. Amen. Jésus a fait qui tout le monde. Jezus is gestorven voor iedereen. Mais pour aller dans les cieux, Maar om de il y a hemel in une te gaan, condition. Is er- Accepter comme Seigneur et Sauveur. is hij condities om hem te Mais tant accepteren als que redder. Balobi a couffé pour toute l'humanité. Ja, maar toen hij stierf, werd gezegd dat hij is gestorven voor de hele wereld. Alobi bango nyonso baza badescendant ya Adam. Hij heeft geen exceptie Ake gemaakt, zeg kufela bango allemaal. mpona masumu oyo bango bazalaki nango. Hun alles zijn Mais afstammelingen van maintenant pour Adam. devenir enfant de Dieu il faut faire quoi? Maar nu om Il kind faut van God te maintenant worden, kolanda nzela pour que notre puisse recevoir maintenant salut oyo ekomema yo na likolo. moest je de weg volgen van God. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que j'ai intitulé mon message aujourd'hui. En daarom heb ik een boodschap vandaag Et genoemd. que non, n'abandonne pas les liens de ta bénédiction. Laat niet de plek vallen van de plek Tofongoli na van kati ya deze mokanda zegen. ya Luc maintenant tozobanda. We openen onze hoofdstuk. Toza kokende komona mutu moko qui a échoué dans les mêmes places. We zien dat een persoon Mais is gefaald seulement op les dezelfde mêmes plaats. places comme il n'a pas abandonné. Maar op diezelfde plek dat hij Dieu niet heeft laten a vallen. visité ye amulakisi ye que non l'échec ya passé to ya présent. God heeft hem laten Yango zien. te mutu eza kodetermine futur na yo. Is niet het falen van Tofongoli vroeger na dat kati ya jou mokanda ya Luc toekomst. chapitre 5. We openen onze Bijbel tot het hoofdstuk van Lucas. Tokotanga du verset 1er jusqu'au 9e verset. We lezen vanaf vers 1 tot en met 9. Oya trouvé mbango atangeli bisongo. Degene die het heeft gevonden kan lezen. Luc chapitre 5. Lucas hoofdstuk 5. Totangi na kombo na Yesu Masiya qui a Lezen in de naam van trouvé. Jezus. Luc 1 à 9. Lucas Luc hoofdstuk chapitre 5 5. van 1 tot en met 9. 1 jusqu'à Tangela biso papa, merci. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait près du lac Gézareth et de la foule pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Oui. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit de la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, et prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils se firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Un verre et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvanté de cette saisie, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Awa toza kotanga histoire ya Simon Pierre. Hier zien we het verhaal van Celui Simon que de Petrus. tomonaki na kati ya mokanda acte des apôtres. Die wat Oyo azalaki nani mutu oyo alobaki que ce que je te le donne. waarvan degene die zei, Awa wat ce ik n'est heb, que geef le ik jou. début de première rencontre avec Jésus. Hier is het begin van Peut-être Simon Pierre ayoka ndenge nini balobelaka Yesu. We zien Simon Petrus. C'est moi
yokaki keno kombo ya Yesu ndenge nini banda kotambola na kati ya mboka. Misschien wist hij hoe de naam van Mais le Jezus jour was. là il a vu Jésus en personne. Maar op die dag zag hij Jezus. Les gens na biso awa ne bandeli. De Bijbel vertelt ons Comme Jésus se trouvait auprès de la lac. het vertelt ons dat Mais qu'est-ce que Jésus voulait faire dans la lac? Maar wat wou Jezus doen Jésus bij voulait het meer? prêcher la parole de Dieu. Jezus wou preken over het woord Mais van dans God. cette lac, Maar bij dat meer, oyo Yesu abandaki ko prêcher parole, waar Jezus aan het preken was, ezalaki na bato moko bauti kosala échec na butu nango. waren mensen die hadden gefaald in de Oyo avond. c'est-à-dire que no bato oyo bazalaki spécialiste ya pêche. Dat waren dus mensen die Bato oyo gespecialiseerd waren in bayebaki vangen. koma kokotisaka filet. Mensen die wisten Parce hoe ze que het net in soki het water otangi moesten te leggen. lorsque Jésus azobenga ye, Want als je goed leest, dan zie je dat azolobake Jezus no roept. Simon Pierre, Hij zegt, Simon Petrus, nakosala yo pêcheur d'homme. ik zal je Parce que vangen maken nayebi van ke persoon. oza makasi na pêche. Want ik weet dat je Mais goed comme bent in oza vangen. makasi na pêche, Maar als je goed bent in vangen. maintenant moi nalingi sikoyo otika kopeshe Maar ik wil nu dat je na stopt met vangen. bandeko oyo oza kotia na bafilet. Met al die Mais netten en al die maintenant tu dingen. commences à pêcher avec ta bouche et ta Maar langue. nu ga je vangen met je mond en je tong. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ici? Maar wat gebeurde er nu hier zo? Na butu nyonso oyo butu mobimba In de avond, ya même jour oyo Simon azalaki op dezelfde dag waar asalaki bafile na bango comme d'habitude. deden ze Tango basalaki bafile toen ze dat hadden gedaan. d'habitude Simon ayebi ke non c'est l'air ou nani quantité ya mbisi eyaka. Normaal weet hij Mpe hoeveel ayebi ke non lako oyo kote nini efutaka na kote nini efutaka te. en hij weet op Parce que welke ezalaki spécialité na ye. hij weet op welke Et plek lorsque akei kotia nyani na ye na kati ya maji, en wanneer zij net in het water legde, il y a quelque chose qui s'est passé. was er iets dat er Mais gebeurde. quelque chose wana nde yango wana moto ya tire ngai maintenant. Maar datgene wat gebeurde, dat trekte mij Tango aan. azosala mbisi. Wanneer hij dat deed, Parce dat que kwam er. d'habitude Wat normaal, okomona ke non soki basilisi kopeshe, zou je zien dat wanneer ze klaar iya zijn met vangen, bamama oyo bayaka kosumba to bapapa baza wana. zijn er mensen die komen kopen. C'est-à-dire zijn bango altijd mensen die bapeshe, komen. Betekent ze hebben batekeli gevangen. baclient na bango. Ze vertellen aan hun Je pense que cliënten. Simon azalaki peut-être na majorité ya baclient Ik denk dat Simon de oyo meeste mpo klant had. bayebaki koma sikoyo quantité ya mbisi na ye ezalaka chaque fois. Dat ze weten wel hoeveel kwaliteit er Na aan na is. meme moment wana bamama wana bazozela Op hetzelfde moment dat de balobi moeders aan comme wachten Simon waren. akei Ze wisten dat hoe Simon oyebi is ke gegaan. non na retour We weten dat op het terugweg tokosonga deja na bambisi na biso etonda. gaan we terug met onze Et vissenkool. lorsque Simon akei En wanneer Simon ging, akomi kote oyo azwaka mbisi hij komt tot de plek waar hij zijn vis vang. atombola filet eza vide. Toen zijn net omhoog, net is leeg. Pour Simon c'était un échec. Voor Simon was het een fout. Parce que peut-être ezalaki premier jour ya vie na ye Want misschien was het de ase eerste keer in trouve zijn na kati ya leven échec ya char wana. dat hij zo erg fout. Alors on assure ke abandaki komituna Dus ik was zeker dat hij zich afvroeg. pourquoi na échoué lelo, Waarom heb ik gefaald pourquoi vandaag? bambisi na biso eleki te, Waarom zijn er geen comme vissen te aan het akokaki komen? kozwa baraison. Hoeveel C'est redenen kon peut-être hij parce que opbrengen? tomonaki bato wana elekaki ezalaki mbango makasi, Misschien doorkwam het alors door die ebujaki nachtkwam. mai esali nini ekimisi bapoisson nyonso. Het ervoor gezorgd misschien dat alles Mais was ce gebeurd. qui n'avait pas connu nani ayebaki te, Maar wat hij niet wist, c'est que no ya quelqu'un was dat de oyo persoon was. ibisi eyebi mongongo na ye, Waarvan de vissen oyo bestemd pe aza werden. capable ya kobenga l'existence les choses qui n'existent En pas. hij kan ook het Et aangeven. cet homme ayaki nano te. En dit C'est persoon was comme nooit si aangekomen. Jésus alingaki apesa leson na Simon. Het was alsof Tu Jezus crois que een non reden tu es spécialiste, Hij zegt, je weet mais dat le je een specialist spécialiste was. ce n'est que Dieu lui-même. Maar een specialist Parce is que God c'est lui zelf. qui a créé les cieux, Wat degene qui a heeft créé la gecreëerd, terre. heeft ook de... Alors je pense que tango Simon azongaki maboko, Dus ik geloof dat wanneer wana bamama Simon mosusu terugging, basemonke na ye. andere vrouwen hebben misschien over hem gepraat. Of Chaque hem échec gegeven. toujours ezalaka toujours na monkeri ya bato. Elke faal heeft altijd een Halleluja. woord erachter. Amen. Nano namona te moto aeshue bato babeteli ye maboko. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand faalt Bayebi te ya mon frère oeshue a continue. Zeiden ja, je hebt Soki gefaald. oza na Ga zo moto door, ga zo abongo door. ya alobaka na yo bongo, Als iemand zo over je alingaka praat, yo seke aza na besoin ya keno bolamu na yo.
dan heeft hij echt... Mais soki moto ayeshue Maar als iemand valt, bato to basemonkaka na ye iedereen die gaat soki over okebi praten. te bamisusu bakimi ye Als je dit goed akomi hij trekt sike ya matongi ya bato hij is je van het pense onderwerp van même het ke rotterdam. nosimo baklia na ye nyonso bapalanganaki Ik denk zelfs dat de cliënten bakendaki mpona van kokende koluka kote nini mbisi na bango efalaki ebima ze gingen zoeken naar parceke wat anders ntango waar bango het bayaki kwam. bazalaki mpe na bacommande Want wanneer e er bato kwam bakomandaki bango peut-être bango basi bakonsome mbongo na bango die mensen hebben ifalaki basatisfaire baposa na bango ze moesten alors il y avait un dilemme dus er was een cet dilemma. dilemme il fallait résoudre Deze dilemma moest je peut-être ye mpe oplossen. oza na ka ya bongo Misschien heb je opeshe butu mobimba me mbisi ozwi te Je hebt de hele bato nacht bapesa maar je yo hebt niks bakombo van. na genre nyonso Mensen hebben alles ye op de naam moto gegeven. akanisaka ke abondelaka Ja, hij denkt dat ye hij bidt. moto akendaka na baveye de priere Ja, hij gaat elke ye dag moto op vasten. asenaka jour et nuit Hij heeft vast me en vi bidt na elke dag ye eza ndenge nini Maar zijn leven is vast. tozelaka meme ata vi na ye ebenga biso tomonaka eloko ya mabolonga mpe ekobenga biso Wachten nog tenminste dat zijn mais leven laisse-moi te dire Maar laat me et que vertellen j'ai appris quelque chose dat ik eten comme heb. nalobaka toujours na bino l'échec n'est pas le dernier mot de Ik l'éternel vertel je altijd wat het alors yango nalobaka toujours koabandonne te à cause de ton passé Daarom zeg ik altijd, laat niet koabandonne los te door à jou. cause de tes chèques de hier Laat niet los door ne wat laisse is pas gebeurd. tomber parce que hier tu as En échoué laat ook niet vallen ne dat laisse je pas hebt laten tomber vallen. parce que les gens commencent à se manquer de En toi laat ook niet vallen dat mensen over je bato beginnen te praten. bazo se manquer na yo Mensen praten over parce je. que balingi nde travers maloba na bango Ze willen juist dat door zijn gloire ya woorden, nzambe se manifeste dat de glorie van God zich laat zien in dit. nasepelaki bien ntango mon père alobaki Ik lobi was heel blij toen mijn eke vader notre zei échec ya hier dat het falen van ukie God babunani baproblème ya lelo of de problemen van vandaag ezali baescalier te zijn geen mais ce n'est que traptreden, des ascenseurs maar zijn parce que yango ekomema biso plus vite na gloire na want nzambe die zullen ons escalier okoyokoyoka koma kolopasi alors ntango aboyi keno otambola na escalier parce que ça va durer longtemps God wil niet dat je via de trap gaat. aprovoki une échec moko boye na vie na yo Zorg ervoor dat iets pour fout que gaat à in jouw travers leven, cet échec dat door dat ntango falen, bato bakoloba na yo wanneer mensen olobi zeggen, no me nga naza na je nzambe zegt nee, ik ben met nzambe God. olobi sikoyo nini God, wat zeg je nu? nalingi banguna na ngai bamona Ik wil dat mijn lokola vader zien. ana na bible eza na femme moko In de Bijbel oyo is één bible vrouw. ezoloba na biso beéchec na ye Waarvan de Bijbel vertelt dat bamokeri na hij ye ya hier dat al het ezalaki falen ascenseur pour que no bato bakoka kobondela ti lelo en na yana al het vallen van haar wagen parce soort que van water. azalaki na moto oyo abandaki komortifie ye chaque jour Want er waren mensen die bible over haar elobi praten elke abanda dag. abotaki De Bijbel zegt toen mais jana akomaki sujet ya monkeri na ye maar zij was een onderwerp van c'est-à-dire de soki oza na bato wana ta côté de toi Dat betekent dus als je mais niet bien goed aimé luistert, moyen okoka komata na ascenseur ze geven eza te niet voor je om de lift op te halen. alléluia Amen. parce que c'est eux qui nous poussent Want het zijn ya hun die kokota ons encore na bozindo ya nzambe om in de ekomi bato wana bazalaki van tout God. autour ya pierre Maar al die mensen die gaan maintenant steeds vragen. nalakisa yo maintenant quelque chose Maar nu wil ik één ding laten parce zien. que na kati ya bato wana Wat in deze lorsque jésus aye wanneer Jezus ging. elobi ezalaki na babato ebele De Bijbel zegt dus dat er veel pouvait volken waren. faire choix ya bato peut-être ya nani Cortis Hij kon misschien uitkiezen uit ou bien je ne sais pas ya Gérard of van Gerard. oyo nyonso ezalaki wana Alle volken die er maintenant waren. asali choix Maar nu seulement ya Pierre et son frère voor Petrus en zijn broer. question na ngai eza sikoyo Mijn vraag is, pourquoi Dieu a choisi seulement nani bato ya Pierre waarom koos Jezus voor de boot van Petrus? alléluia Amen. c'est parce que l'échec na ye de hier Dat was door het c'est falen un van Petrus. ascenseur pour que nos pierres montent Was maintenant het falen que van... les gens puissent croire maintenant Zodat mensen que konden geloven dat... non Pierre Dat aza na Petrus... nzambe Hij is echt met parce God. que bato bakokaki kokroire Pierre te Want mensen konden si niet le geloven Dieu in de Pierre Petrus. n'a pas fait quelque chose dans la vie ya Pierre Als de God van Petrus niks had alors gedaan, c'est het van pour Petrus. cela que non Jésus En daarom had amonaki hij humiliation had de yo humiliatie. oyo baza kohumilie lelo De mensen die... ye oyo baza kosemonke lelo De mensen die yo oyo baza worden konéglige lelo Jij die wordt nalingi genegeerd nayebisa biso eloko moko Ik wil jullie even tika vertellen. bango banéglige
biso Laat ons manifesteren. paske moto apesaka valeur aza kote na yo Maar degene die noski akotaproche pembeni na yo hij zegt bij oyo jou komt. azalaki ntina te akomisaka ye moto na ntina Degene die dat yango wana alobi les premiers seront les derniers Daarom tika bango bakima Laat u yango vluchten. nalobaka toujours Daarom zeg ik voortaan, ata basali business al doen ze me hun zaken. bakangi place mbongo ebimaka te Maar ze hebben niet de soki plek vastgehouden basumi waar het mapango altijd na komt. congo Als ze hun huis bakangi hebben porte mapango ezalaka te Doe hun deur parce dicht, que maar son komt tour geen aussi eten. viendra Wat ce n'est que les komt. questions de temps Het is alleen een kwestie van tijd. alléluia Amen. mais n'abandonnez pas Maar laat niet vallen. les lieux de ta bénédiction De plek van jouw nalobaka yango souvent Ik zeg het vaak. vous savez soki nzambe alingi akoka koéloigne yo to abeta yo bien Als de duivel je echt première goed wil chose aéloignaka moto na pembeni ya bénédiction na ye het eerste wat hij doet is hij soki baalt mensen weg van zijn oséloigne na bénédiction na yo Als je weg bent là van je maintenant il leven, commence maintenant akobeta yo dan komt hij c'est aanvallen. pour cela bible elobi na biso na mokanda totangaki En daarom zegt ce sont de vos Bijbel, péchés qui m'empêchent het zijn jullie parce que zonden die ceux mij qui tegenhouden. s'approchent de toi Want degene die ils dichtbij vont je te komt, pousser de pécher gratuitement die zullen et ervoor zorgen lorsque dat tu je weg gaat commences van à je leven. pécher gratuitement En als je nu gaat voyez la zonden, gloire de Dieu se manifester et ça geen manier vous om savez de le glorie van God maintenant te pas laten qui zien. dimanche passé Ik had volgens mij ook Toza gezegd, bato we zijn mensen, naza na badefort wij hebben comme yo allemaal mpe oza na ook badefort zoals jij ook mais hebt. celui qui n'a pas de défaut ce n'est que les dieux Maar degene die c'est geen pour wat cela betekent, Paul azoloba na kati ya mokanda ya acte des apôtres Et daarom- azoloba na mokanda ya romain En daar staat Paulus dit hoofdstuk nous van Romeinen. courons pour un prix Wij rennen voor een prijs. mais je n'ai pas encore saisi ce prix Maar ik heb deze prijs nog niet un ontvangen. jour nalobaki yango na intercession Op één dag had ik dat c'est verteld op comme de si kerst. Paul Het was bato door Paulus. batunaki ye Mensen hebben pourquoi gevraagd, obondelaka ti lelo waarom bid je bamiracle osala bato bakufe basekwa Mensen die zijn tondima te overgestoken oza zijn profe ontstaan. nani oza vraiment disciple ya jésus christ Geloven werkelijk dat maintenant je tu veux discipel bent van Jezus prouver Christus. quoi Maar wat wil je niet laten zien? et paul maintenant na réponse na ye alobi En Paulus zei, naza kocourir pour un prix ik ren voor een prijs. kosala biloko nazosala De dingen die ik doe eza limité te na oyo bino bozo kokroire zijn niet gelimiteerd aan nini de dingen die nakokweyisa jullie banani geloven. bato na se Of mensen laten nini vallen. nakobikisa bamaladi te Of mensen nous sommes pas die ici vergeten. mpona koguérir seulement les We malades zijn niet hier om alleen ziektes mais te nous sommes genezen. pas seulement ici mpona kokende kaka bato bakweya balamuka En we zijn hier ook niet mais om nous mensen te sommes vallen en là dan weer pour opstaan. hériter le royaume de Dieu Maar we zijn hier om in de... c'est pour cela balobaki na biso dinobi hein? Daarom wordt ons verteld in de et hoofdstuk que nous avons besoin de fruits dat wij vruchten nodig hebben. alléluia e Amen. natunaka oza na nini na kati na yo En ik vroeg hier zo, wat heb kote ya je? malamu eza fruit te hein? Op de goede plek zijn is geen... alléluia tose Amen. trompaka tokanisaka ntango ozoteya bato balobi aza danger vraiment ye nde mosali ya nzambe eza fruit We te denken altijd als iemand preekt, c'est ja, pour hij is cela echt bible werkelijk elobi zo van vous God. les connaîtrez par leur fruit alobi te parle par leur manière de prêcher Daarom wordt er gezegd, ni jullie- par leur manière de faire guérir les gens door ni het de lezen ressusciter van les mensen. morts Of door parce het laten que tout opstaan uit de ça dood. ce sont que des dons que Dieu nous a donnés Want dat mais soort dingen les allemaal dingen die God fruits ons heeft c'est ce gegeven. qui sort en toi Maar de vruchten zijn parce que les fruits tout le monde bazomona yango Want de vruchten zijn soki iedereen die balobi ziet papa dat. crispin mosala na ye eza nani kotonga bato Als er wordt gezegd, papa, ça c'est le ja, fruit oyo bamoni epimaka na kati na ye dan zijn dat vruchten die niet zien. nalobi te katongaka bato Ik zeg niet dat het zo is. halleluya Amen. oui po moto akoya koyoka alobi oyoki Wat vraiment andere balobi na ye babwakeli ye katongaka bato Ja, ce n'est qu'un exemple amen Het is maar een voorbeeld. atongaka bato te me napesa exemple Hij rolde alors nog mensen lorsque maintenant bato bakosapproche na papa crispin Maar nu als mensen baye denken, komona papa keno ye nano namona place atanga kombo motu te Ja, ça c'est maintenant le fruit oyo ye azali nango dat zijn dan de parce que werkelijke le vruchten fruit die hij... c'est Dieu qui connaît le fruit de chaque personne Het is alleen God die kent de moi je vruchten connais die pas elke ta persoon heeft. finalité fruit Ik ken jouw vruchten parce niet. que lelo kokokosanga oza malamu Want vandaag kun je lobi niet okokokosanga ikeno oza bien Morgen mais ben je celui niet goed. oyo amonaka Maar degene oyo bisika bato bazalaka Maar de te mensen c'est lui die- qui connaît le fruit nini ebimaka na kati na nzete na Hij nzete weet waar de vruchten dan c'est à vandaan komen. cause de ces fruits qui attire Dieu Het zijn door deze pour vruchten die que God akokokoya kose manifester na kati ya vie na biso dat God zich kan laten zien. et je pense que c'est à cause de ces fruits Et que c'est- Pierre azalaki nango kati na ye
négligé, Door deze vruchten dat tous hij... les autres babandaki ko négligé. En dat waarom mensen hem gingen negeren. Yango nde mutu yatiraki sikoyo Jésus yakoka kokota na boato ya Pierre. Dat Jezus binnenkwam in de plek van Petrus. Maintenant ntango nazotanga passage. Maar nu als ik dit hoofdstuk... Jésus a dit. Jezus kwam. Wana ba échoué toute la nuit. Deze mensen hebben gevallen Bazalaki hele nacht. makanda moko parce que soki mutu échoué ko poser des questions. Ze hadden één voeden wat als iemand heeft gevallen. Nando mama na ndako to papa akomaka na problème hein. Zelfs de vader of moeder. Soki outi kopo okendaki esimbi te. Als je weggaat daar. Soki kaka batuni oboni place okendaki kasi. Ja, als je dan wordt Ah, gewacht. Ja, hoe was de plek waar je naartoe gaat was gaan. Alléluia. Parce que eloko obane kokano sala esalemi te. Wat je wel gaat doen is niet gelukt. Okomi kobule na mutu na yo. Maar nu Peut-être à travers kopo wana. Misschien door dat Il fallait geen peut-être nasunga ndako. dat je het huis Peut-être zou à travers ndani wana nakendaki. Misschien de plek waar je Stefano naartoe aye na biso ya moi. Dat zijn Mais awa de maintenant esimbi te. Maar nu is het niet goed gegaan. Maintenant na ndako na kofuta nini. Dus wat Ale zou okomi gedaan mpe na in ndako ozokangisa komo kotrouve mbongo ya loyer Dus bakomi kotuna yo boye place okendaki. Dus je zoekt nog naar een plek om lokola altijd uit te bake geven. blesse pota oyo ezalaki na kati na yo. Het is alsof die plek in je hart nog Je erger pense gaat aussi maken. que Pierre azalaki nerveux. Ik denk dat Petrus ook Jésus aye mbala moko mpona koyebisa ye Jezus kwam gelijk en zei, alobi yo hij zei jij. oli aloba pesanga bwatu na yo In plaats dat hij zegt, ja, ga je plek. nazoyebisa ye yo Hij zegt, mata jij, na kati ya bwatu ga je boot op, omema ngai na katikati ya mai. neem me mee midden op de zee. Alléluia. Est-ce que tu sais comprendre? Begrijpen wij dit? C'était maintenant Pierre Het was niet Petrus qui refusait om te denken ou d'obéir. of om te gaan Parce luisteren. que là où tu m'amènes, Het was de plek waar je c'est là où j'ai bent. échoué na mbisi. Dat is waar ik heb gefaald. Siko ozozongisa nga na bablessure bapoto oyo nazokaki Maar nu brengt mpona het terug naar kende de plek. komona kende otala place oyo lelo na ishuwaki na kati ya mai oyo Om te zien de plek waar ik heb seke gefaald. olingaka na yo ngai te. Dat betekent dus dat je Mais echt ce qu'il ne savait pas, maar wat hij niet wist. derrière échec na ye Dat achter ezalaki na elke gloire ya nzambe po ete gloire ya nzambe esala nini ese manifeste na was kati na één ye. glorie van God dat God Alléluia. wil laten zien. Alléluia. Amen. nalingi nayebisa yo quelque chose Wil je één ding vertellen? nsima ya baproblème oza nango Achter de problemen die je nani nsima ya baboma difficile que tu es en train de passer Achter de slechte il y a une gloire de Dieu qui est réservée. Het is één glorie van C'est God. pour cela il dit le juste tombera et cette fois Dieu le fait quoi le révéla. C'est-à-dire que tant qu'il y a kwei Dat betekent dus wanneer je valt. oh échoué si le bas est sa première fois. Je hebt gefaald, die zegt, het is de eerste keer. Deuxième fois, Tweede keer. mais le Dieu des chiffres 7, Maar de God lorsque van de le cijfer 7e 7. fois est sonné, Wanneer de zevende keer alors le afgebroken. 7e jour je me suis reposé. Hij zegt de Il zevende ne dag va ben pas ik uitgerust. permettre le 8e jour. Hij zal Parce dan, que il parce qu'il y a le 8e, tu vas tomber pour du bon. dat hij weet, C'est pour achter cela dat que le juste tombera 7 fois Dans et la 7 fois na kotala nini na kotele misaye. C'est-à-dire que 7e fois c'est une fois oyo ya suko kokweya dat betekent dus de zevende parce que keer de laatste lorsque keer oza dat God. kotelema ozotelema na biloko nyonso ye kufa na kati na yo. Want wanneer je valt is het dan het moment dat je zal opstaan en gelijk alles zal meenemen. Oh. Jésus alobi memanga na kati ya nani. Jezus zei, neem me mee op zee. C'est pour cela Bible elobi Daarom vertelt de Bijbel ons, l'obéissance vaut mieux que la sacrifice. je kan beter luisteren dan het Tu peux opgeven. faire tous les sacrifices. Je kan alles Ya offeren koyaka tous les dimanches na kati ya église. om elke zondag te komen naar Kokombo de la kerk. même église. Om elke Mais zondag de si kerk te tu gaan vliegen. obéis pas na oyo nzambe aloba na yo, Maar als je niet luistert naar tout ce datgene que wat tu God fais heeft est verteld, okende zéro. alles wat je doet heeft geen effect. Alléluia. Parce que Pierre balobi na ye memanga na kati ya mai. Want Petrus werd tegen hem verteld, neem me Akokaki op zee. koloba mbon nzela naluka bapeti moko awa Hij zegt, ja wacht, ik zoek even bamata daar paar. bakende mpo nga baeshek wana nauti komona mpe nakoki kokende lisusu kuna te. Hij zegt, ja ik zoek daar een paar De toute mensen die façon kunnen Jésus azalaki meenemen. peti na ye hein. Want ja, toch was Jezus ye azalaki klein. mokolo na age. Petrus was ouder dan Jezus. akokaki koloba peti nzela nalukela bana moko bakoya koyede yo itala peti aye makambo nyonso namoni na butu nalali te namata ja. lisusu na mai mpo nakende lisusu komema ye. Ik heb niet geslapen en ja, Alléluia. ik heb... Mais Pierre
Maar Petrus, alobi non nakei. hij zei nee, ik zal gaan. Mais maintenant pourquoi Jésus fallait qu'il akende likolo ya mai? Maar nu waarom wil Jezus Parce op que water c'est gaan? là où Pierre avait échoué. Want dat was de plek waar Maintenant il Petrus fallait heeft que gefaald. non les pieds de fils de Dieu Maar moest dat marche. dat is voet Qu'est-ce que la van Bible God. dit? Wat staat er Là bij? où fouleras les plantes de tes Maar pieds, de je planten van jouw te donne voeten ces zullen liens en komen. possession. Ik geef jullie die plek. Car tu ne peux pas voir Bambi ici. En je kan Si geen moi, Jésus, je prends pas la possession, il y a Mayo et Choua qui Als était. ik niet die plek Il in faut beslag que neem, moi-même dan je marche Nicolas Maï. Ik moet boven Na het water bande lopen. appeler Bambi ici. Dat ik die Parce que vissen ga Bambi roepen. soit n'a pas besoin de yoka ce que j'ai amené aujourd'hui. Want deze is een Et ce que Jésus a amené, c'était la parole de Dieu. En wat Jezus Parce que heeft Jésus a de woord donné van God. Nicolas Maï pour nous prêcher. Want Jezus ging boven Nous het water avons spreken. prêché. Daar ging preken. Bangoloko balomeli babengaka ngo nini bangolo balobi Die kreeften zeiden. oyoki mongongo ya le roi des rois. Et ben, Alors faut faut qu'on s'approcher akei kobenga balene alobi balene yaka Zeiden ja, mongongo ya oyo asala nyonso ezali awa na mai degene die heeft alles biso gecreëerd, die heeft batokimaki ons te me mpo na ye fo tosala nini tobelir. We moeten gaan luisteren. Alléluia. C'est pour cela que non, Jésus a commencé d'abord. En daarom A commencé d'abord à prêcher. begonnen met Parce qu'à spreken. l'objet, Omdat au hij zei, commencement était la parole. Op het begin is het Et la woord. parole était Dieu. En het Et woord was cette God. parole qui était Dieu s'est fait chair. Heeft het Et maintenant cette parole habite en vous. En nu dit woord leeft in Alors u. il fallait que bamisi bayoka parole. Dus de Bible elobi luisteraar wordt. bisika yatambolaka. Zeiden ja, de plek waar je leeft. atikaka bilembo Hij laat de lokola plek akotaki na mai Omdat hij efalaki de plek bilembo ya bonzambe etikala Moest het geven van bambisi Jezus nyonso door efalaki afblijven. batosa bayeba keno mokonzi na biso alekaki awa Alle vissen moesten parce weten que dat soki onze ozotika bilembo te c'est qu'en toi ya rien Dus er is geen sporen lorsque tu afgelaten. passes laisse bilembo ya bonzambe kati na yo. Als jij langs gaat, dan is er dan geen C'est grond in pour jou. cela que Jésus commence à prêcher. Daarom begon Jezus te preken. Alobi Pierre, Hij zei, Petrus, tu ne sais pas. je weet niks. Il y a des mystères na kati ya mai. Er zijn dingen in het water. Mystère wana eboye obeisaka kaka na mongongo ya Er Nzambe. zijn dingen die in het Yango water wana alleen naar het woord van wana God. Yesaya aza koloba En daarom staat lorsque Jesaja. lui marche En hij loopt. ekeno bangombe ezopanzana En dat parce que kosupporte kilo ya roi des rois Ze te kunnen niet een ntango geest van de azokende God na van mai God. mai ezokauka Wanneer het parce water que celui qui marche opgaat. c'est celui qui l'a créé. Want degene die loopt, Alléluia. heeft gecreëerd. Alors lorsqu'il a commencé à marcher En wanneer hij begon te lopen, bambisi bango moko babandi kobengana dus Boya. ging weer zelf. boya Ja, kom. boya Jullie moeten parce komen. que la parole est là. Want het woord is Mes er. bien-aimés, si tu obéis à la parole de Dieu, Mijn geliefde, als je naar nalingi het woord van God là où tu as échoué, vertelt dat waar je c'est là où fout Dieu va t'élever. is waar God je C'est zal pour cela doen. nalobi que non même ata basalaki mabulu En daarom zeg baoyo ik, bapreseda oyo bakwea na mabulu degene die Feneke bango. het zijn mais niet yo oza oyo aza na Nzambe. maar jij bent C'est pour degene cela van God que is. Bible elobi vous verrez la différence Daarom staat bij entre ons. celle qui me sert et celle qui me sert pas. C'est-à-dire celui qui ne me sert pas tombera dans les puits, Dat betekent dus mais niet toi dat tu je vas niet tomber de dans lucht ce puits-là. En jij Parce zal que erin je serai avec toi comme Want ik ça. zal met jou zijn. Il a dit Pierre, Hij zei, je Petrus, suis avec toi. ik ben met jou. Bah, échec na ya butu. Jouw Ça sera la gloire de tes mains. zal de glorie van morgen. Yo suive-moi. Jij volgt mij. Naza na besoin na yo kana kati ya mai. Ik heb jou dus C'est pour nodig. cela nalingi nayebisa yo. Dag wil ik Nga vertellen. nalobaka toujours. Ik vertel vaak. Na se conférence aka toujours na nga. Ik zie mezelf Parce que altijd baloba als na nga na moko nakokweti kofanda te. Want er werd altijd tegen mij Mais gezegd, nalobaka dit que kan non niet là où over. les autres ont échoué. Ik zeg altijd, Nga nou, na daar heb ik altijd réussir. vast. Ik zou Alors winnen. comme je crois à ce Dieu là. En omdat ik geloof in Et deze que God. non là où celui qui avec lui fera des exploits. Degene die met hem zal Aujourd'hui, je peux rondverrichten. m'appeler que je suis l'espoir de Dieu. Dus vandaag kan Là où il y ik avait l'ordre de quitter, Waar de j'ai oorlog was eu te les laten verlaten. parties. Là où les autres ont quitté ce pays, Waar de nous anderen nous sommes là verlaten. et nous vivons. Wij zijn hier en wij Alléluia. leven.
Parce que à côté de nous, nous avons un Dieu puissant. Dat is omdat naast ons een ware God is. Lorsqu'il avait dit à Abraham, quitte ton patrie, Hij zei tegen Abraham, je sais de quoi je suis capable. ik weet waar ik in staat ben. Même si ça prend un siècle. Al pakt dan neemt het Malgré een eeuw qu'il in y a beslag. échoué na kokende kobota na mwasi mususu. Al heb je Mais je t'ai dit que je te ferai peur de multitude. Maar ik zei dat L'échec na yo ya hier, ça sera une élévation d'aujourd'hui. het falen van vandaag Ce van qu'il gisteren y a zal problème, inderdaad c'est van que vandaag l'on zijn. oublie ce qui est passé hier. Vergeet wat er gisteren Et gebeurd is. oublie ce que tu as échoué hier. Vergeet dat geen Hier, ce n'est que hier. Wat er Aujourd'hui est le jour du Seigneur. Vandaag is de C'est dag pour van cela, God. lobby, si tu n'as rien mangé, ne t'inquiète pas En de daarom- quoi tu vas manger demain. Daarom zegt hij, als je vandaag dit Niet eten doen hebt, ze maak dit je geen tegen zorgen je wat je je morgen gaat eten. Lobby eza mokolo ya Nzambe. Morgen is de dag van God. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et Bible lobby na biso. En de Bijbel vertelt ons, Après la prédication de Jésus, na het Jésus van lobby Jezus. maintenant na Pierre. Jezus vertelt aan Petrus. J'aime bien cette passage. Ik hou veel van dit stukje. Nazomona na verset 4 alobi eloko moko très In important. vers 4 vertelt hij heel Alobi, belangrijks. lorsqu'il est eu cessé de parler, En staat, als hij afliet van het spreken, lui c'est qu'on a combien bien. Lorsqu'il a fini de parler, wanneer hij klaar was met spreken, lorsqu'il a fini de dire aux poissons, wanneer hij klaar was met j'ai praten met besoin de vissers, vous maintenant. ik heb jullie nu nodig. Que filet suivant oyo kokota na mai. Hij zei dat net wat Na nu het water is pour al. remplir yango comme nanu pour remplir yango jamais. Ik wil dat jullie Et het lorsqu'il a yoti que ba poisson ba aussi. En wanneer hij Lui hoorde c'est quoi dat ze alobi, geluisterd. lorsqu'il a fini de parler. En de Bijbel vertelt ons, Il a parlé aux hommes, il parlait aussi aux lords et il parlait aussi aux poissons. en ook tegen de vissen. Lorsqu'il a fini de parler aux toutes les choses là, Wanneer hij klaar was met il dit maintenant à Pierre, hij vertelt nu aan Petrus, vois maintenant, ga nu pousse-toi un peu plus fond. Ga nog dieper. Kende lisusu na musindo. Ga nog Vous dieper. savez notre problème les Weet chrétiens. jullie wat het probleem Nous is? ne voulons pas entrer dans les profondeurs. Wij willen niet dieper gaan. Nous voulons toujours pêcher là où les lots et ceux qui la biso na loketo. Wij willen altijd Mais si tu veux avoir plus, Maar als je il verder faut wil krijgen, entrer dans les profondeurs. moet je nog dieper gaan. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu profond. Wat een God die wij... Yango wana balobaka que nous tokoki comparer ye na moto te. Daar wordt er gezegd, we kunnen... Moyen te comprendre ye pe eza te. Parce que c'est tellement profond. Hij is zo diep. Alors profondeur na ye moto akokokota yango te. Er zijn diepte kan niet Yango op ingaan. ayebisi Pierre. En daarom vertelt hij Parce que Petrus, c'est trop proche. je kan niet Là où verder les gaan. poissons ne viennent pas. Waar Mais vissen niet moi je komen. sais à cette heure-là. Maar ik ben op dit tijd Peut-être daar. que tu peux croire par l'expérience. Misschien kan je Et geloven. que non, les poissons viennent que la nuit. Door Mais ervaring. moi je peux te Dat ze alleen dire. overnacht Je komen. peux appeler les poissons le matin. Maar je kan de Les vissen soirs comme la nuit. En in de Alors, in de avond. jette ton filet maintenant. Dus gooi je net nu het water in. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, En de Bijbel vertelt ons. Pierre a dit quelque chose. Petrus zei één ding. To péché butu mobima. We hebben nacht, de hele nacht To gezien. vie eloko moko We hebben te. niks gevangen. Mais, Maar, nani loba na yo. met jouw woorden, Comme yo wuti koloba. omdat jij net hebt gesproken Sur ta parole. op jouw woord, Pas la parole de mon père. door het woord van mijn Ni la vader, malédiction de ma mère. of het zonde Parce van que mijn pour moeder, kokende kozambisi balobaka kosone na mutu te. wat om een Comme peut-être na sona ki na papa Blaise. Misschien heeft hij Lelo yango na soki bless. poisson te. Daarom heb ik geen Mais vis gevangen. sur ta parole. Maar op jouw woord, Oyo tosona ki na papa Blaise eza pardonné. al heb ik Mais gevist sur dat ta papa bless parole. is deze. Les malédictions qui me suivaient pour que Roinenga eza na De effet. vervloeking die mij Sur volgde, ta heeft mij parole. weggevoerd. Door jouw Et woord. que oyo nyonso ezalaki condamnation eza lisusu na effet te. Datgene wat Alors mij sur ta veelt. parole. Dus op jouw woord. bakoluka babundisa nga meba bakolonga ngai Dus te. probeer te strijden Sur tegen ta mij, maar ik parole. wil winnen. Mille Op jouw tombera woord. ma gauche, 10 000 à ma droite. Duizend zullen vallen aan Je de serai linkerkant, aan mijn rechterkant. Ik zal niks Pourquoi? overkomen. Parce que toi tu as parlé. Dat is omdat jij hebt gesproken. Alléluia. Toi tu as parlé. Jij hebt gesproken. Sur cette parole que tu as dit. Op dit woord dat jij Je hebt vais gezegd, jeter les filets. zou ik dit net gooien. Mes bien-aimés,
Mijn geliefde, là où Pierre a échoué, waar Petrus heeft gefaald, c'est là où Pierre a joué gloire. is waar Petrus zijn glorie heeft ontvangen. Et ça pour enseigner quelque chose. En laat ons één ding zien. Là où tu es tombé, Waar je bent gevallen, c'est là où Dieu va te relever. is waar God je omhoog zal brengen. Ce que tu as fait, Wat je hebt c'est gedaan, qu'on demeure na kati ya bonzambe. is door het J'aime van God. qu'on a silisa e réseau kende mbango. Ik wil zo gaan eindigen. Ah, kolobo yo nzambe aide biso. Amen. Amen. Soki tobandi koloba totalaka RT. Als we beginnen te praten, kijken we nooit naar de Nzambe tekst. aide biso. Amen. Dat God ons helpt. Tofungolaka cha mukanda ya Isaïe chapitre 35. We openen onze Bijbels op het hoofdstuk van Jesaja. Tozotanga le verset 3 à verset 6. We lezen van vers 3 tot en met vers 6. Nazolakisa yo eloko moko. Ik zal je één ding laten zien. Sur ta parole. Op het woord van Mais qui God. dit la parole de Dieu maintenant? Wat vertelt ons het woord van God? Totangi Isaïe chapitre 35. We lezen Jesaja hoofdstuk 35. Verset 3 à 6. Vers 3 tot en met 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et les langues des muets éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude, et le mirage se changera en étang. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bible épanouie a quelque chose de très important. De Bijbel begint hier iets met heel belangrijk. Parce que Jésus connaissait que Pierre Want Jezus wist dat Petrus était fatigué. was moe. Il avait marre. Hij was Alors klaar il a mee. péché pour tout le monde. Hij zei, ik heb nog terug. Mais maintenant, dans Isaïe 35, Maar nu Jesaja il 35 dit sur quelque chose de très important. vertelt ons iets heel Alors belangrijks. fortifiez-vous. N'ayez pas peur. Er wordt gezegd dus, zegt Tombas, wees sterk en vrees niet. Amen. Hein? Amen. Na bandi naza na kati ya binani version mosusu mpona bao bazoyoka te elobi fortifier les mains affaiblies, affermis les genoux fragilants, dit à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, elle viendra. Alléluia. Amen. C'est comme si Dieu parlait à Pierre. Alsof God praat. Tu as échoué toute la nuit. Je hebt de hele nacht gefaald. Tu es abattu. Je bent Maintenant fortifie-toi maintenant. Dus nu wees Toi sterk. que les genoux étaient même découragés. Al waren Oyo mapolo je mekomi kosala pasi na butu. of jouw Ozokoka lisusu kobondela te. kan niet meer bidden. Bible elobi fortifie-toi. De Bijbel zegt ons, N'ayez wees sterk pas peur. en vrees niet. Pamba te. Votre Dieu viendra. Omdat jouw God Ce zal que komen. Pierre ne savait pas. Wat Petrus Lorsque lui il est en train de jouer, wanneer hij het falen Dieu était dans les chemins. was God op Lorsque de weg. Pierre le poisson ne tenait pas, Wanneer de vis niet aan Dieu het et dit Jésus était quelque part en train de venir. was Jezus zou onderweg. Déjà là où Jésus était, Waar Jezus al les was, jours-là étaient destinés le miracle pour Pierre. was die Parce pakka que aan. Bible n'alobaka toujours, Wat ik vertel altijd, bénédiction ya mutu, eyaka na kombo ya mutu ye moko. die komt onder de naam van dat persoon Tokoki zelf. kofanda ndako moko. We kunnen op Mais één tozoporte kombo moko te. maar we hebben niet Lorsque dezelfde Jean naam. va, Wanneer God alobi non na règle rose numéro 21. zegt, rijk Natingi bénédiction. ik stuur een Alobi zegen. te natingi bénédiction pour na règle rose. Hij zegt niet, Mais ik natingi voor hem. bénédiction pour na
Kingange. Alors cette bénédiction est destinée à Pasteur John. Dus dat is C'est-à-dire que l'ange qui va délivrer cette Dus dat bénédiction, betekent de engel die dat zal il ne va sturen. pas donner ça à ma femme. Hij zal niet aan mijn Il vrouw va geven. donner à Pasteur John. Maar aan pastor John. C'est la même chose. Dat is Lorsque hetzelfde. Jésus venait, Wanneer il Jezus était kwam. destiné de monter sur les bateaux de Pierre. Het was zijn plicht Il om op de savait boot te gaan. peut-être ma voisine n'avait besoin qu'il bise. Hij wist misschien hebben zijn Bango buren tout zijn bakangaki wel- peut-être. Misschien hebben hun al Mais een vis Pierre gevangen. nde le seul. Maar Petrus de enige Sur wana peut-être aishtuaki. had hij gefaald. Ba collègue na ye bayebisaki toyebisaki olanda biso kote tozoboya. Zijn collega zei tegen hem, tot Peut-être omoni ndenge sikoyo okeyiki te tina yo ekoboma yo. zie je nu? Mais ye alingi alakisa bango maintenant. Maar hij wou hun laten Et zien. que le dernier mot n'appartient pas aux hommes, Dat het laatste mais woord le niet dernier mot appartient à Dieu. Maar aan God. La Bible dit que lorsque Pierre a commencé à De pécher, Bijbel zegt ons wanneer ging mbisi na ye eleki nanu bazwa quantité ya bongo te. de vissen die hij had gevangen, nog nooit hadden ze zoveel gevangen. Alléluia. Amen. Nanu bazwa quantité ya bongo Ze te. hebben nog nooit zoveel gevangen. Bible elobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. De Bijbel zegt ons dat dit de zegen is van God die Alan ons dit rijker après. maakt. Oh, nakanisaki ezalaka na chagrin na suka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, Dat betekent dus elle était bénie abondamment. dat Petrus was gezegend oneindig. azomona lisusu te na kotyango lisusu wapi. Dat betekent dus hij weet niet Il meer waar hij était over obligé was. d'appeler les voisins. Hij was Mais bien aimé, verplicht lorsque om Dieu zijn nous buurt te bénit, Mijn geliefde, il wanneer God ons faut zegt, toujours ceux qui sont proches de nous bayeba que tu es béni. moet altijd degene die om je heen Oh, zit, weten kokende dat je bent gezegend. kobomba na bandoki te. Ja, hij moet niet Parce que balobi bénédiction ya nzambe elandaka na secret te. Il faut pas vivre balobaka ya solo bapeuple baza béni. Ntango bakoya koluka bakuti yesu atelemi liboso ya bénédiction na yo. Ze moeten weten Oyo dat ja- apesaka te mpo bandoki baya kobotola. Papa Bible Bless elobi zegt oyo gezegend. apesi De Bijbel zegt moto ons wat akoki hij kobotola yango. wat God heeft gegeven, kan niemand Alléluia. Amen. Parce que ntango ya apesi apesaka na geeft- protection mbala moko. geeft hij met bescherming C'est pour erbij. cela lobi je serai avec toi. En daarom voegt hij toe, ik zal met je zijn. Lorsque tu vas commencer à marcher na kati ya mai, Wanneer je zal lopen boven het water. ai nzambe naza na yo. Ik God zal met Ntango je zijn. bamoni nani bénédiction na yo. Wanneer ze Parce dat que zegen is, bénédiction portera toujours bajaloux. wat de zegen dus Mais jalousie na bango ekolobela yo eloko te. Maar Ce que je suis venu te dire, wat ik u moet vertellen, n'abandonne pas makambo olingi osala. laat niet vallen aan L'échec na yo de hier, het falen van là où gisteren. tu as échoué, Waar je hebt laten peut-être vallen. il y a quelqu'un que Dieu voulait encourager aujourd'hui. Misschien zijn er Là où mensen tu die avais worden échoué, aangemoedigd. baloba na yo tika kaka. Ze hebben gezegd, Lelo ja, nzambe we moeten alobi kaka na place ozangaki wana De plek waar waka u bent. encore filet na yo et les gens seront étonnés de quantité ya bapoisson En je zal verteld staan degene wat je zal vangen. parce que esalaki bango nani esengo lorsque Bato yo bazali. bambongo na yo bamelaki yango Hun geld lorsque otindaki biloko ekomi bato bazongisi mbongo te Wanneer bazalaki na esengo balobi tokomona sikoyo soki akotelema wapi Zadi, ja, we zullen mais die kaka gaan. place wana oyo bino bomelelaki wana Maar diezelfde c'est plek le waar je- même place nga na kobwaka file Est dat kaka zelfde ya plek meme waar biloko je- bino boliaki Dat zelfde kaka le plek meme waar je biloko gegeten. natindelaki bino Zelfde ding oyo dat je- epesaki ngai eloko te Die mij niet parce que kan. je sais que non c'est là où il y a ma bénédiction Want ik weet- si ce n'est que nzambe a révélé yo fait cette chose là mais bien aimé koabandonne yango te Als God je heeft gestuurd wat te doen, mijn geliefde, parce laat niet que vallen. Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel dans ta vie Wat God doet, ik parce que bible ya nzambe eza Wat het doel van je God ofortifie is, baoyo mabolongo belembi is dat je de knie okofortifie bango ndenge nini si que non toi tu te relèves pas d'abord na place yo okweyaki Hoe kan je dat doen als jij niet opstaat op de plek waar je bent gevallen? parce que but ya nzambe eza ke no nzambe alobi na ezayi ntina baoyo mabolongo elemba Hij zei, degene baoyo bapriere bamoni lisusu priere nini basala te degene die yebisa bango base fortifie vertel hen dat ze mponga sterk zijn. nzambe nazoya Vertel hun mais dat lorsque ze nzambe azoya Maar wanneer il y a God une komt, récompense derrière is er iets c'est pour achter. cela zoloba ke no na kosala nzela na kati ya désert Dat ik een weg zal emai maken in de woestijn. ekobima na kati ya alléluia dans les lieux dans les solitudes il fera des fleuves d'eau bisika mai ezalaka te ya kosala Plekken mai waar geen water is, waar hij water ça c'est quoi parce que Dieu est venu
bisika poisson ya Pierre ezalaki te. J'ai appelé les poissons pour tester la poisson yango. Heeft God zijn vissen geroepen. Bisika bato bakanisaki na moi bapeshaka te. Nzambe alakisaki bango keno eza loi mpona bino mais pas mpona Nzambe. Parce que soki na décide na sala na dépendaka na RP ni na tante. Soki na lingi naloba lelo eza lelo. Als ik vandaag wil praten, Pierre zoba mbisi na yo na kombo na Yesu masi. Petrus, neem jouw vis. Alléluia. Amen. Je ne sais pas là où tu es peut-être nani tombé. Ik weet niet waar jij bent gevallen. Ou bien place ninjo eshuaki. Of waar jij hebt gefaald. Mais ce que je suis venu te dire. Maar wat ik je kon vertellen. Beshek na yo ya lelo. De falen van vandaag. Parce que biso toto sana beshek. Wat wij al hebben Mais gefaald. beshek na biso wana nzamba lingalo bana biso. Maar dat falen wil het God Eza une vertellen. force boyebi muto a échoué. Dat is een kracht. Hebben jullie Azana gezien wat er gefaald? mayele ya koya koyeba ke place na kweyaki eza boye pour que na dévier yango par rapport ya ona no échoué te potango kokweya na yego zala mabe. Degene die heeft gefaald, die weet waar hij niet moet komen Est-ce que vous of wat hij comprenez niet moet doen. Yo par exemple osala mbongo ekoi nani par exemple na zina no motoyo azo mbongo a investir ango peut-être na domaine moko boye bale mbongo. Misschien een persoon die heeft geïnvesteerd in iets Ayebi en mbala hij sima heeft al zijn geld peut-être na kwijt. chaka totalité turo tango na kopesa na kochali siso. Misschien Zo azama yele. dit persoon weet al. Oyo tango koya umoni déjà to ezawo osinyo soche. Jij geeft al je geld gelijk uit. Het is gelijk al Osongi iets weg. kutu zero kendenge kutu yo zalaki. Je bent nu Alléluia. erger dan datgene die hij was. Yangwana pourquoi ba faute na biso alléluia prendre biso comment tokoki kozala lobi. Daarom de fouten die we vandaag overkomen. Parce que les voor ons fautes mogen là leren. eza une éducation pour na biso. Wat is een Tolo educatie voor bateke ons? bato bakoya te. Moet niet vertellen dat Mutu mensen fois gaan ça la faute pour comprendre que non, là j'ai fait une faute mais je vais me corriger à partir de mes fautes. Mensen moeten fouten Lobi dat ze weten peut-être wat ah ze ndenge na kunnen répondaki corrigeren. papa Blaise ezalaki bien te. Lobi na koloba lisusu bongo te. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait, j'ai connu que non ezosala ye passe. En hij weet dan, ik Mais heb zo soki yo gefaald na en ik weet dat het nostalité heeft gefaald. lorsque okoloba kaka boah Dus anga na bimisaka na ngai kaka. ja, ik gooi het altijd Mais vanuit. lorsque tango koyoka esali scandale Maar nu wanneer het een probleem heeft ekomi veroorzaakt, déjà trop tard. is dat te laat. Rangeons ce que là où nous avons tombé. Apprenons maintenant à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Aan het vergeven. Parce qu'à l'objet est travers bino. Wat hij vertelt dat door Avec le jullie. bakomona. Travers bino. Door jullie. Bakuba oyo babanda kotambola te fo kotambola. Degene die niet aan het Il lopen y a waren, des die gaan gens lopen. qui n'arrivent plus à marcher. Waren mensen die niet meer Mais konden lopen. bazana posa ba marcher maintenant. Maar ze willen weer gaan lopen. Alors c'est à toi maintenant de les amener. Dus het is aan jou om Pour er mee te que nemen. opesa bango une force. On Lokola veut oyo les Yesu apesaki na Pierre. Zoals Jezus. Alléluia. Nzamba pambola parole na ye. Dat God zijn Tobeteli Yesu maboko makasi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs maintenant au nom de Jésus. Appreciëer je woord van God. Tobeteli Yesu maboko maintenant na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nakosenga totelema kaka moi 5 minutes ou 2 Ik wil minutes. vragen om op te staan voor Tozokende 5 minuten. kobondela. We gaan nu bidden. Là où peut-être tu as failli hier. Waar jij gisteren misschien gewoon. Aujourd'hui, Dieu vient te dire, il vient de t'encourager, mes bien-aimés. Vandaag komt God je aan. Alors relève ta tête. Dus nu. Yo ozalaki na mutu na se na mawa. Jij was Yo ozalaki peut-être bato basemokaki na yo lobi. Jij was misschien een persoon. Notre Dieu eza Dieu oyo aprovaka te. Onze God. Mais aza nzambe oyo asalaka po ete bavoi ya bato ebongwana. Maar het is een God die je Yango wana maintenant il veut t'utiliser puissamment. Maar nu wil Banda kotonda ye mpo na message oyo. beginnen meer te Ebanda danken voor deze kotikela ye boodschap. baproblème oyo nyonso oyo osalaki oyo esimbaki te. En alle problemen die Eke je nzambe apesa yo banouvelle orientation dat God jou nu po ke ekoka komema yo na gloire na ye. dat het je meeneemt naar de Invite God. Jésus na poko na lelo akota na bwato na yo. Nodig Jezus uit. Peut-être eza bwato ya business. Misschien is de boot van Peut-être eza bwato peut-être ya finance na ndako. Misschien is het een boot van Et voiture peut-être c'est bwato ya mariage. Misschien is het Hoe een boot boot van ya bana. de huwelijk of een boot van het kinderen. Mais ozali koinvite ya kota na kati ya bato bwato na yo Maar je nodigt erbij pour om ke amema yo na place oyo eza mozindo na kombo na dat je Yesu. meeneemt naar de plek Tobandi van kobondela maintenant au nom de Ga nu Jésus-Christ. alle bidden in naam van Jezus. Éternel notre Dieu Père de gloire. Vader mijn Merci hemel. pour cette parole. Dank u wel voor deze boodschap.
Merci parce que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Dank u wel, want je hebt jouw woord Tellement tu nous aimes, Dieu. Je houdt zoveel van ons. Parce que c'est pour cela que tu envoies ta parole. En daarom stuur je jouw boodschap. Et comme tu envoies ta parole, En dat u jouw parce boodschap que stuurt. tu veux que le sac de hier soit notre force aujourd'hui. Dus dat u wil dat het falen van C'est pour gisteren cela que tu nous as dit, éternel. En daarom vertelt Que u nous ons ne puissions pas abandonner nos lieux de bénédiction. dat we onze plek van... Papa, montre-moi d'abord mon lieu de bénédiction. Moet ons de plek van Je zegen sais que verlaten. le lieu de bénédiction, c'est mon église. Ik weet dat de plek van zegen Je de sais kerk que le is. lieu de bénédiction, c'est notre prière. Ik weet dat het onze gebed Papa, is. aide-moi, Seigneur. Vader, help mij Et reste, Seigneur, à ma colonaio. om onder jouw voeten te Comme blijven. Pierre a dit, Zoals Petrus zei. malgré tous les poissons, Althans, malgré tout l'argent que j'ai, of al het geld dat mais ik heb. natiki yango pepe nazalaka toujours na sa makolo ya Yesu. Maar ik laat dus dat ik altijd Là op jouw où voeten j'ai blijf. tombé hier, Waar ik gisteren ben là où gevallen. j'ai brisé des cœurs hier, Waar ik hard heb gebroken. lelo nazali kosenga yo Nzambe. Vandaag vraag ik u Que tu God puisses m'aider, mon Dieu, dat u mij kan et helpen. surmonter cet obstacle. En al die obstakels Tout kan ce qui overwinnen. me fait mal, Alles wat mij pijn heeft oyo gedaan. esala pasi na motema na nga, Pijn heeft gedaan in mijn oyo hart. nyonso éternel notre Dieu toucha bomoi na nga. Alles wat mijn leven heeft gedaan. Aujourd'hui je te prie, Père, Vandaag vraag de ik u rendre la joie dans mon cœur. dat u vreugde brengt Au in mijn nom hart. de Jésus-Christ. In de naam van Jezus. Merci pour cette parole Dank u éternelle. wel voor deze boodschap. Bénis chaque oreille qui a écouté cette parole. Tegen elk oor dat u Laisse que les boiteux puissent marcher aujourd'hui. dat iedereen kan lopen. Que les aveugles puissent voir. Dat de blinden weer kunnen zien. Nous voulons, Seigneur Jésus, que non, là où il y a le désert, que non, Seigneur. Wij willen dat Oh, maye vimana katia désert. plek waar een woestijn is, dat er water uitkomt. La combo na yosu In de masia. naam van Jezus. Au nom puissant de Jésus. In de naam van Jezus. Bénis chaque oreille qui a écouté la parole. Zegen elk persoon die het Et woord donne-nous, Seigneur Jésus, le temps de les mettre en pratique. en geef ons Oh, Seigneur, en mettant en pratique, tokoka komona loboko na yo. dat we uw hand kunnen zien. Na kombo na In de Yesu. naam van Jezus. Nasengi na papa Crispin akobondela. Ik vraag aan papa Crispin dat hij Pona kotika maintenant offrande tokobondela na maboko na Nzambe. om het offer achter te laten. In de Na naam van kombo na God. Yesu. In de naam van Jezus. Prions avec notre papa au nom We de bidden Jésus. met onze vader. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mhm. Mhm. Alléluia. Mhm. Jésus. Mhm. Amen. Alléluia. Yes, yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, tout ça les langues. Amen. Merci Seigneur Jésus béni. Merci Papa. Alléluia. Amen, amen. Amen Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeka mama shika baba. Roko bobo soko yaka mama santa. Yenda mama 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 mama. Oh merci Père pour ta présence. Jésus. Merci Père. Alléluia Jésus. Oui Jésus. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci. Tukumisi yo Yahweh. To leve yo. Oh Jésus, tu le mérites. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh, alléluia. Na kombo na Yesu Masi. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui.
makambwe ebongo lukanga na makambwe ebongo lukanga na makambwe atotambolaka na bademo atoliaka na bademo oyo nsima fami na nga oyo nsima mosala na nga nsima momongo na nga eli abelelaki oyo asimba ye eli abelelaki oyo asimba ye ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ebongo lukanga na makambwe alelo lukanga na makambwe meka omona makambwe kati na yesu oyo nsima kelasi na nga oyo nsima bana na nga oyo nsima sante na nga meka libala na nga yo soki ozala nzambe ya kufa yebaka yanga nzambe aza na bomo azosala luka nga na bombama na makila olelilelelelele Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix de Golgotha. Motala ngai na liste ya ba condamné. Motala ngai na liste ya ba bélier. Motala ngai na liste ba célibataire. Motala ngai na liste ya ba bolae. Motala ngai na liste ya ba twa makolo. Motala ngai na liste ya ba chômere. Motala ngai na liste bakangami ya Satan. Motala ngai na liste ya bikoma